Jordan Kok Panda naik tong naik jodoh kapan datang langsung ke Jordan Kok Panda wo kapan datang langsung tirin Jordan Kok Panda wo besok kotor kok tu matong obno naik tu gay ang bo kisah leri jo thangka tam nih tini kok tu ba kotor nih sanan thangka ke live mano rogi naik thangka ke fil চার্জি সা বিশি জনশিক্ষা দিবস নেই তিনি পালিকা সিপিআইএম বদল পালাই জাখা কতর পানা সংজাখা মেলার মাঠনি সিপিআইএম নি হাসতে টাংনো কতর ইনকে কতর পান্ডা মেলার মাঠনি সিপিএম হাসতে টাংনো কতর সংজাকমানি পান্ডাও বদলনি বানারকটি শাখা জনশিক্ষা আন্দোলননি থৈজাক নেতারংনি মাংফ্লিও খুমরক বক লাইখা তাই আপনো কারিব ও সাল পান্ডা কে চেংজেক ফানো পান্ডা মাজাকা সিপিএম হাসে তাংফাল জিতেন্দ্র চৌধুরী সিপিএম নি নেতা নরেশ জমাতিয়ানো খবি কবনি যোজা আদংরক জিতেন্দ্র চৌধুরী জনশিক্ষা আন্দোলন নি ইয়াফাং ইয়ারং রং সারাই সাই খানারকা তাই 1945 বিসিও যে পূর্ব ভারত হাকতর বাই মার্জার ওंट्रि एबा इंडियाखौ सानि सिमिनो लुकुरगनो शिक्षा रेडी যত লুকুরনো শিক্ষা মারনাই এডুকেশন মানে স্কুল সামিমা পড়নাই আ চবাবাইনো জনশিক্ষা সাল চেংজমনি দশরথ সুদর্ণ হেমন্ত সংরক অ কগ্রনো সাইখানারকা যে বরক সানানি চাইতকা রাজারক লেখাপড়া ফরিংয়া ও দশরথ দেব দিতিফাং বাইসে বরং লেখাপড়া फोरोंनानि চাইতক জাগো তাই বিনি অ যে দাবি নরগিসে রাজা स्कुल मा खुलगो हनिबरनि दाबी खोना जादि जनशिका साल नि फिल चार्जिसा माने 81 बছর पमनि रगै पालाजाक पांडाव ककनार माने पुल्यानि जरान कक पांडावनो एलओपी जितेंद्र चौधुरी सामने कक दशरथ देव जननेता त्रिपुराज्যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তার সহযোগী হেমন্ত দেববর্মা সুধন্য দেববর্মা এবং একেবারে ওই সময়তে একদম তরুণ সদস্য ডাক্তার নীলমণি দেববর্মা তাদের নেতৃত্বে আমাদের এই আগরতলা শহরের অদূরে দুর্গা চৌধুরীর পাড়াতে জনশিক্ষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, যার হাত ধরে এই ত্রিপুরাজ্যের পাহাড়ে কন্দরে রাজন্য যুগের 1400 বছর যেখানে একটা স্কুল ছিল না, সরিয়া সরিয়া পড়ানোর বা অক্ষর জ্ঞান লাভের সমস্ত সুযোগ বন্ধ ছিল, যদিও আরেক দিক থেকে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ নির্মহলের উজ্জ্বল আলো, কিন্তু সে আলো এই অন্ধকার ভেদ করে এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে এই ট্রাইবাল প্রজা ত্রিপুরীর প্রজা বা আজকে যাদেরকে বলা হয় ত্রিপ্রাসা তাদের কাছে পৌঁছতে পারে। তো এই যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 4 শতাধিক স্কুল খুলেছে, এটা শুধু কিছু স্কুল খোলার মধ্য দিয়ে তার যে তাৎপর্য এখানে সীমাবদ্ধ না। এই স্কুল খোলার মধ্য দিয়ে যে চেতনার উন্মেষ হয়েছে, সেই চেতনা ত্রিপুরাজ্যের রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক যে অবয়ব আধুনিক পৃথিবীর সাথে তাল রেখে এটাকে নতুন করে গড়ে তোলার যে শক্তি জুগিয়েছে, যা পরবর্তী সময়েতে এই ত্রিপুরাজ্যে বামপন্থী আন্দোলন, প্রগতিশীল আন্দোলন, বামপন্থীর সময়েতে একেবারে পশ্চাৎপদ। একদিক থেকে এখানকার যারা আদিবাসী অংশের জনগণ, আরেক দিক থেকে দেশভাগের যে দুর্ভাগ্যের ফলে এখানে যে হাজার হাজার লোক এখানে বসতি স্থানবদ্ধ হয়েছেন, তাদেরকে সকলকে সমন্বিত করে একটা উন্নত সমাজ তৈরি করার যে রাস্তা বা তার সমস্ত শক্তি জুগিয়েছিল এই জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রেরণা। এই কারণে আমরা বলি এটা একটা ঐতিহাসিক আন্দোলন, এটা নিছক একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আন্দোলন না। আমরা আজকে এই দিনে দেশের বর্তমান বা রাজ্যের বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে জনশিক্ষা আন্দোলনের তার যে প্রয়োজনীয়তা, এটা এখন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। আমাদের রাজ্যে এখন যারা শিক্ষা বিরোধী, সংস্কৃতি বিরোধী, সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য এবং সংহতি বিরোধী, এবং যারা আজকে সারা পৃথিবী যখন রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সেই সময়তে আবার সেই রাজতন্ত্রের নামে
জিগির তোলার চেষ্টা করছে, অর্থাৎ আবার মধ্যযুগে ফিরে নিতে চেষ্টা করছে। সেই জায়গায় এই 2025 ইংরাজিতে আজকে আমরা যে এই জনশিক্ষা আন্দোলন বা এটাকে আমরা স্মরণ করছি, এটা অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিকতা বহন করছে। এই দিনে এই সমস্ত যে 11 জন তার যে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য যারা, এবং পরবর্তী সময়তেও আরও শত শত হাজার হাজার যারা এই জনশিক্ষা আন্দোলন পরবর্তী সময়তে গণমুক্তি পরিষদ আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন, তারা শুধু কুসংস্কার এবং কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে না, একটা সময়তে সাম্প্রদায়িক শক্তি, সন্ত্রাসবাদী শক্তি হাতেও তাদের এই কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লড়তে হয়েছে। তাদের সকলকে আমরা স্মরণ করছি। হাইকে দর খনাবাই খিনা খাবল তাদের খুচং আর বিজিতেন্দ্র চৌধুরী কক সামনে কক তিনি দীপর জরাও এমএলএ বিশ্ববন্ধু সেননি কথৈ মান কথৈ আগরতলাनि এমবিবি বিরকুং খলাও ফাই সপাইকা বিরকুং খলাও ফাইকেন বন লামসগৈখা কথৈনো লামসগৈখা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এমএলএ ভগবান চন্দ্র দাস সংরক হিমবত খলাই বিরকুং খলানি সিমিনো বিধানসভাनि बाबाय तबै फाइजाक्का बिश्वबन्धु सेननि कथै ओंखाय आरोनो बिनि बसाग बिनि कथैनो खुम्बखा राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नालु मन्त्रीफोरा डाक्टर मानिक साहा ओंखाय तंखा मंत्री रतनलाल नाथ मंत्री सुशांत चौधरी टिंकु राय तै एलपि जितेंद्र चौधरी संरक बिनि कथै उलतलां थांजाखा प्रदेश बीजेपी तांनगो তাই আরনো দলনি খাপরজানের বনো পাইথাকনাय রংनाय रगलायखा आरनि सिमि बिनि कथैनि मालखुं धर्मनगर बोखाख्लांजाखा और खरसेमानो 8 तारिख आगस्ट आसुमसानो आगरतला सिमि धर्मनगर थाङै तमन जराव आगरतलानि रेलवे स्टेशननि आरो स्ट्रोकमानि लगे लगेनो तुजागो बनो हस्पिटाल आबुनि यागलो बेलाखे मारखे कत हामियांगमानि बाय बनो बेंगालुरुनि एस्टार सीएमआई हासपाताल लांजाकमानि जरावनो पाइथाक जरा मियाखाय 3:30 मिनिट थैमानि तिनि कथैथौ जाखा पाइथाक नायरगमुं नायरदेखा तै राष्ट्रीय बरमनि बिसिंतै मिनि कथैनो कास्ट खला जाखा से बुजुर्ग आदमी हमारा अपना स्पीकर आज अपने पास नहीं है, फिर भी वो जो रूट्स इधर लेके गया है, जो स्पिरिट से काम करा है, वो स्पिरिट आगे ले जा सकते हैं। बाकी के प्रजा उनके आत्मा को भगवान शांति रखे, यही मैं भगवान से विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ। সবাই জানেন গত খুব সম্ভবত 8ই আগস্ট উনি আমার সাথে সকালে আমার যে সরকারি বাংলো আছে সেখানে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। যখনই আসেন আগরতলা একবার আমার সাথে দেখা করবেন আর সবসময় বলবেন 1 কাপ চা কিন্তু খেতে হবে। তো উনি আসেন, সেদিনও চা খেয়ে গেছেন। আমি বললাম তোমার শরীর কেমন আছে? বলে আমার শরীর কী হয়েছে, আমার তো খুব ভালো শরীর। তো বলে উনি চলে গেলেন। এরপর একটা প্রোগ্রাম ছিল, সেখানেও উনি গেছেন। আমি দেখলাম যে বৃক্ষরোপণের একটা প্রোগ্রাম, আমি দেখছিলাম পরবর্তী সময়। তো সেখান থেকে হঠাৎ করে খবর এলো কি উনি যখন ট্রেনে যাচ্ছিলেন, বাথরুমে টয়লেটে ওয়াশরুমে যাচ্ছিলেন, সেখানে উনি হঠাৎ করে আনকনসিয়াস হয়ে পড়ে গেছেন। তো বিকেলবেলায় সেখান থেকে তাড়াতাড়ি করে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি খবর পেয়ে এবং আমি সমস্ত আমাদের যারা সহকর্মীরা আছেন তাদেরকেও বললাম। তো আমি সেখানে গেলাম, টিএমসিতে গিয়ে ডাক্তারবাবুদের সাথে কথা বললাম কি হয়েছে। বললাম মস্তিষ্কে পুরো ব্লাড জমে গেছে, অর্থাৎ কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট যেটাকে বলে, পুরো মস্তিষ্কের মধ্যে ব্লাড চলে এসছে এবং ইমিডিয়েটলি অপারেশন করতে হবে, আদারওয়াইজ সমস্যা হবে। তো গ্রিন করিডোর করলাম, আপনারা সবাই জানেন, যাতে রাস্তায় কোনো অসুবিধা না হয়, খুব সময় কম। তো সব ব্যবস্থা করে আমি নিজে এসকর্ট করে ওনাকে নিয়ে এসেছিলাম। আসার পরে তো অপারেশনও হলো, সমস্ত ব্লাডও বের করানো হলো এবং এখানে 2 দিন ছিলেন। 2 দিন থাকার পর ওনাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সরা বলছিলেন যে বাইরে আমরা নিয়ে যাব। তো আমরা বলছিলাম যে একটু সেটেল করলে নিয়ে গেলে ভালো। তো ওনারা বলছেন যে না, আমরা যেভাবে হোক নিয়ে যেতে চাই, আমরা সময় নষ্ট করতে চাই। যাই হোক, ওনাদের তো আমাদের দেখতে হবে, ওনাদের যে ইচ্ছে, সেই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আমরা ওই দিনেই পরের দিন মানে 2 দিন বাদে আমরা সব ব্যবস্থা করলাম। এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ওনারা যে হসপিটালে বলেছেন সেই হসপিটালে নিয়ে গেছি।
এবং যে ডাক্তারবাবু অপারেশন করেছেন তার সাথেও মানে আমি নিজেও কথা বলেছি কয়েকবার যে কি হয়, আমরা এই করেছি, আপনি দেখুন। তো বললেন না, হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ডান ইট ইজ ডান কারেক্টলি, বাকি আমরা দেখছি। এবং ওই ডাক্তারবাবু এখানে এসেছিলেন, আমার সাথে দেখাও করেছিলেন, একটা সেমিনারে এখানে এসেছিলেন, আমার সাথে দেখা করেছিলেন এবং টাইম টু টাইম কন্টিনিউয়াস আমার সাথে আজকে মানে 139 ডেজ বা 140 ডেজ হলো এই মানে যেভাবে উনি জীবন যুদ্ধে, যেভাবে শারীরিক যুদ্ধে যেভাবে উনি ফাইট করেছেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওনার ছেলে মেয়েদের সাথে আমি প্রায়শ কথা বলতাম, কিন্তু গতকাল প্রায় 3টে সাড়ে 3টের সময় খবর এলো হি ইজ নো মোর। তো আমাদের জন্য একটা বিরাট লস। এবং আপনারা জানেন ও এক তো শুধু উনি আমাদের পার্টির একজন বরিষ্ঠ যে নেতৃত্ব না, উনি কিন্তু এখানে স্পিকার হিসাবে ওনার যে দায়িত্ব সেটা আমরা দেখেছি। যেমন ওনার মধ্যে সেন্স অফ হিউমার ছিল এবং ইন্টেলেক্ট যা বলতে এটা সেই ইন্টেলেক্টও ওনার মধ্যে ছিল। সাহিত্যের সাথে ওনার সংস্কৃতির সাথে উনি যুক্ত ছিলেন, নাটকে যুক্ত ছিলেন, যাত্রা করতেন, কবিও ছিলেন। আমি শুনেছি উনি কবিতাও লিখেছেন। 1971-এ আমি যখন এমবিবি কলেজে আমি পড়াশোনা করি, আমি সায়েন্স স্ট্রিমে ছিলাম, ও আর্টস স্ট্রিমে ছিল, তখন থেকে ওর সাথে পরিচয়। এর আগেও আমার সাথে পরিচয় ছিল। একদম মানে একজন বন্ধুকে হারালাম, আর ত্রিপুরাবাসীর জন্য একটা বিরাট লস হলো। আর আমাদের অ্যাসেম্বলির মধ্যে এটা মানে বলা চলে যেভাবে অ্যাসেম্বলিকে উনি পরিচালনা করতেন সেটা সত্যিই আমার সারা জীবন মনে থাকবে। এবং এরকম একজন বন্ধু আমরা হারালাম। ত্রিপুরা মানুষের তো লস হলেই, ব্যক্তিগতভাবে আমার একটা বিরাট লস হলো। আমি যেখানেই যাক, যেখানেই গেছেন খাবারে তাদের বকুকসং তাই কাইসা বেলায়কে খারে অকমা সিংসা দেরাদুন ন দেগার সলই बोथार जागनाय কাইসা দোকানো মানি পায়ে থাংতেনিও কক বাংলাইथिनिও খরক বানি গুন্ডা বদল ফাইनाय सिनिति प्रासा एंजेल चाकमा आरो दোকানো तंगनाय बनो কক सालाखिनि काटाकाटिं माबाय चाइनिज नियाय कतक जाखा बनि यागलखे चाइनिज ता हिंदी हिंतारिबो न चाकर सलई देगार सलई बोथार जागमानि কক तमा एंजेल चाकमा बोथार जागमानि पार्टी मुंनो बेलायखेने खा साजाक्का बोबाग्रा आबो तो साखानो साखा तिनि मन्त्रिफ्रा डक्टर मानिक साहब खा साजाक्का ताई उत्तराखंडनि मन्त्रिफ्रा बाहिनी कगलाम सालायका पाजनानो रमखाहिनि साखा दाखि दाखिनो जास्टिस बरजानि हिनै कक्तमा जे ताबुक अ पार्टी मुंनो तिनाय जे ताबुक एंजेल चाकमा थैका बतो नंदननगर देबराम ठाकुर पारानि बनो जेतिखे 9 तारिख डिसेम्बर बनो अबाय खाइजाका आ पार्टी मुंनो तिनाय बेलायखेनो सेजालायजा खासेन लोकरक बनो तिनि बिरखुंखलाव थाङै गथै नाहार लायखा अबाय तंहालग हास्तेओ मन्त्रिफ्राबो जाजागलि अमाय पार्टी मुंरकनो अबनो तिनि बो कतर कक्तमा ngै कासे फेका सिनि तिउनि मांप्लिवो खरायनि देहरादुनो गथै तोमानि यागलो अर आगरतलावो एयरपोर्ट लाम सबिका प्रस्मित देबलमा सर वाइटिएमनि सि तामनि गाय नरक साइमा खाना जे खानाय 9 तारिख डिसेम्बर सिनि माइकेल चाकमा ते एंजेल चाकमा बरक जे देहरादुननि बुन्दारक बाय देगार सुरजाकमानि 9 तारिख देगार सुरजाकमानि 9 तारिख परे ब आईसीयू तंगै मिया 26 ऑफ डिसेम्बर मिया बिनि लामा चौहै तिनि बिन डेड बडी फाइ दङ बिन डेड बडी न नासिमै दङ लांनानै बागै नादि जे गथना माने आबो बेलायखे हामलिया बरक गथना नखे मोहाइंखा बरक बिनि माइकेल बाय एंजेल दुगानो मानि पायन थांमानि हरदिगिबो ओमफ्राय मानि पायाखै बरक न किफिल दङ माने बरक तंमान जागा किफिल तंमान जागाबो जे देहरादुननि आजानि गुन्दारक बंनो सिनि माने नॉर्थ ईस्ट नि बरक न नुगै बरक चाइनीज हिंगा मोमो हिंगा चिंकी हिंगा गे बुमा फति आमो हायरक कबमा कमेन्ट्स खाया गे बरक बाइक नि अंखरoi साका आमो हायरक ता हिंदी ले गे अंखर सामाल लगिनो पुले संगाय एंजेल खाय बाइक चालुनाय गे माइकेल खौ कुलो आसुजा गे माइकेल बाइक नि अंखरoi बरक ताम गे आमो हाय हिंदी ताम आबो ता हिंदी सुंबो एज ए इंडियन नबले सुंबो नॉर्थ ईस्ट नि फानो सुंबो इंडियन न हिनै बसाका सामाल लगिनो आ जगह जे बुनाय रक बरक ओ जे तामहेन आबो माथि हाय ओ जे कुकुर कट फैदा कटा हिंतामबाय आबै मां माने बख्रनि कुलोगो बुखा ए बन बुमान नुमान लगिनो एंजेल अंखरै हाय माना खाय थांथानि हिंगाय एंजेल न तेबो बरक बुखा हायसि एमनखे बुखा नन स्टप बय
এরপরে খাই বন উপলব্ধি দেখার ওয়াইনি সুরকা আমার অবস্থা হ্যাঁ আবো খাইমান ইয়াগুলো হ্যাঁ আর জায়গা পাবলিক রক সাইমানা কই হসপিটালত টিমও খাইকা এডমিন খাইমান ইয়াগুলো ট্রিটমেন্ট চলিতে 9 তারিখ যে ঘটনা মানে মিয়া 26 তারিখ বিনি লাংমা চকা বেলাকে চায়া নাদি সিনি নর্থ ইস্ট নি বরক ব সুঙ্গ ইন্ডিয়ান নাইছি সুঙ্গ সিনি ন্যাশনালিটি সুং ইন্ডিয়ান ন আগে সুং নর্থ ইস্ট নি বরক লে সুংতে ব জায়গা সিনি লেখাপড়া খাইছি নাই কোন জায়গা ফানছি দিল্লি ব সিনি সেভ করে তার দেরাদুন সেভ করে মুম্বাই সেভ করে মানে কোন জায়গা ফানছে সিনি নর্থ ইস্ট নি বেগে সেভ করে আমার অবস্থা দরকার সো আবো বেলাকে চায়া মনে বেগে সুং যত নখরম তিসানা দরকার শুধু ত্রিপুরা নর্থ ইস্ট নি যত বড় নখরম তিসানা দরকার তামবে হেঙ্গে বড় পার্টিকুলারলি সিনি নর্থ ইস্ট ন টার্গেট খাইনো আমো হেগে নর্থ ইস্ট বড় বুকুং বারা চাইনিজ ন সলো আবো হে কমেন্টস খাই দंगो जेगमानि बेलागे चाया जों मबो खनाका देरादुननि पुलिस रक बनि एफआईआर ने एक्सेप्ट खाने नाया बोबाग्रा सामानि बिसिंति बोबाग्रा प्रेसाराइज खामानि बिसिंति आजागनि पुलिस रक एरपरे एफआईआर एक्सेप्ट खाके आमो हायरो बनुखा गाय जोंसिनि त्रिपुरानि होइते बो जों प्रेसाराइज खानाय जोंथिनि मणिपुरे जोंसिनि एसपि रो मालायनाय मालायो इसिन त्रिपुरानि होइते बाहायके देरादुन प्रेसाराइज खायमान जेतो जेसिन थिनाय जे एंजेल देब्रमा बसिन त्रिपुरानि एंजेल कापना एंजेल चाकमा सरि एंजेल चाकमा सुंगाबो ट्राई खानाय किन्तु जें माने बेलाय हामदिया बिनि बेगे जों बेलायखे खासांगो जों बिन फेमिलि लगी तंगाय बिन डेड बडी tlangoi ता जों बिन नगो थांनाय जों नासिं दङ फ्लाइट दिलें मानबागै सपायाको सबामियागलो जों थाङै थांनाय बगे आरो बहाय सामरो फायदोंमोन बो आ जागाव देरादुननि एमबीए बिनि लास्ट सेमिस्टारनि जे फाइनल एग्जाम तंमानि आबो तंमानि नेक्स्ट मान्थ दा बुरो आबो तंमानि अपकेना बिनि एमबीए कमप्लीट खाने तंमानि किन्तु आर फुनचुरे तामना बा बताबुक तो मौसम सरस जागाय थांगा बेलाखि सालिया आम हायरो गुमानि बेलाखि साया आबो हायता क्या हुआ था थोड़ा बताएंगे वेरी अनफॉर्चुनेट जो एंजेल चकमा एंड माइकल चकमा वो लोग 2 भाई देहरादून यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रहे थे तो क्या हुआ माइकल और एंजेल कुछ सामान खरीदने के लिए वो मार्केट में गया था तो जब सामान खरीद के वो लोग लौट रहे थे उनकी रेस्टोरेंट पे तो कुछ गुंडा देहरादून का उन लोगों को नॉर्थ ईस्ट चेहरा देख के चाइनीज चिंकी मिंकी मोमो ऐसे बोल रहे थे तो माइकल बाइक से उतर के उन लोगों को कहने जा रहे थे तो भैया आप लोग ऐसे मत बोलो हम भी इंडियन हैं हम लोग को चाइनीज मत बोलो हम लोग को चिंकी मत बोलो तो ऐसे कहने से डायरेक्ट अटैक कर दिया वो गुंडों ने माइकल को तो माइकल को अटैक देख कर एंजल बाइक से उतर के गया तो फिर से एंजल को वो लोग अटैक किया अटैक करते करते ऐसा हुआ बाद में चाकू छोड़ दिया एंजल को तो यही कहना चाहता हूँ ये हम लोग का नॉर्थ ईस्ट के ऊपर इतना क्या प्रॉब्लम है तो हम भी तो इंडियन है ना तो हम लोग का नेशनलिटी इंडियन ही लगती है तो हम लोग को देखे वो लोग चाइनीज चिंकी मिंकी ऐसा बोलना ठीक है क्या तो मैं यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो इंसिडेंट हुआ ना उनको थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हमेशा अटैक होता है नॉर्थ ईस्ट की जो भी स्टूडेंट दिल्ली में पढ़ने जाता है कलकत्ता में पढ़ने जाता है देहरादून में पढ़ने जाता है तो हम लोग के ऊपर ऐसा ही कमेंट्स आता है ऐसा ही हम लोग के अगेंस्ट होता है तो ये सब ठीक नहीं है तो हम लोग भी इंडियन है इंडियन के नाते हुए मैं मिनिस्टर जी से कहना चाहता हूँ मोदी जी से कहना चाहता हूँ आप लोग थोड़ा देखिए जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के ऊपर जो अटैक हो रहा है ना ये पहली बार नहीं है इससे और भी पहले ऐसा भी हुआ है और एक लड़की को तो दिल्ली में छेड़ा गया है नॉर्थ ईस्ट को देख के चिंकी मिंकी चाइना की लड़की देख के ऐसे छेड़ा गया तो ये सब ठीक नहीं है तो मैं ये दरखास्त कहना चाहूँगा ये सब जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए नहीं तो वरना हम लोग क्या नॉर्थ ईस्ट क्या स्टेप लेंगे हम सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो यही कहना चाहता हूँ तो जहाँ भी पढ़े हम लोग नॉर्थ ईस्ट का जो स्टूडेंट हम लोग का सेफ गार्ड चाहिए हम लोग का सिक्योर चाहिए तो ये सिर्फ कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इनिशिएटिव ले सकते हैं चाहे तो मगर अब तक बहुत इंसिडेंट हो गया मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इंसिडेंट लेते हुए नहीं देखा तो मैं दरखास्त कहना चाहूँगा मोदी जी और अमित शाह जी से इस इंसिडेंट को आप अच्छी नज़र से देखिए और जल्द से जल्द जो भी हुआ जो गुंडों को आप लोग सख्त से सख्त एक्शन लीजिए और पनिशमेंट दीजिए क्योंकि उन माइकल की फैमिली को जस्टिस मिले
कितने डेथ हुए इसमें, कितने इंजर्ड हुए? ये इंसिडेंट हुआ 9 दिसंबर খাবারে তাদের উৎসং তিপ্রাম থাও জয়নিং সালুম সালতায়া এমএলএ রঞ্জিত দাস ni আমচাই অমরপুর কনস্টিটুয়েন্সিও না হাবাই জয়নিং না হালাইকা তিপ্রাম থা করবুক তিপ্রাম থা ni সেক্রেটারি বিশাল দেবরমান মানজাং মুংবাই অ সালো 3 নুকুংনি 9 বটা জয়নিং রফাইকা তিপ্রাম থাও গাই আপনার গইনাই বিশাল দেবরমানি কক্ট তাইবো তিনি সারতি লক্ষ্মী ত্রিপুরা বসা 6 জনানো याकारे थुई थांजाका बरनुखुङो थाङै चुबा तुई आफारिका मन्त्री दास पारा जेन्टा तैसा बिसिओ तिप्रमथ पार्टी करबुक ब्लक सेक्रेटारि विशाल देबरमा हिरण मैत्री प्रा प्रेसिडेंट चेयरमैन तुलुंग राजा देबरमा संग्रह थाङै चुबा तुई आफारिलेखा इनका फारिका जॉइनिंग मानि तंख अब नो काइसा जुदा कोक अन्न पार्टी रंनि सुलाय जे जुदानि मांप्लिकासे फैका तिप्रमथ खनाय जे अ कक्थुम तामनिबा जे जॉइनिंग ताव मानि तंखो जागो फाइ मानजाक फाइका चिनि लोकेल चिनि लीडर चिनि बरम गनां एक्स कैंडिडेट ताबुनि जुनाल चेयरमैन चिनि आसिराम रियांग बरम गनां ते चिनि बरम गनां कली मोहन जमातिया ते बरम गनां कली कुमार जमातिया ते चिनि वाइट टेपनि प्रेसिडेंट बरम गनां चिनि तपन बाबू ते चिनि वाइट टेपनि वाइस प्रेसिडेंट चिनि रिनजय जमातिया ते चिनि बोरै बदल चिनि तंगो बुमा बदल बतंगो ते अ जागाव जोंनो लगिर फायनाय चिनि प्रशासनिक भाबे चिनि बीरगंजनि उसी बर फाइजाक बर जोंनो नायफिका अ जागाव नायदि ताखुग्रक बुखुग्रक चिनि जारा सीपीएम खायनाय ते बीजेपी खायनाय आईपीएफटी खायनाय रक अमन चिनि टाइम जों महाराजाना लगिर थाय तामाने हिनि लगिर थाय इंगागे बय गोबांमा सायमानो बर कोनो दिनो फाना तकवागनि बागै बर बुबागरानो हामजागै तिप्रामथा जयनिं रिया बर फायो चिनि हानो बादा बानसि रिमानो हिनै अमते हायकेनो चिनि सारा त्रिपुरानि चिनि ताखुक बुखुग्रक 19 दफानि चिनि तिप्रा सारक नरक बुसिदि नरक ताबुकबो जरा तंखु 2026 जों सायमानो सरकार चिनि तिप्रामथानो फायनाय ते जों 28 दासिं चिनि वाइट टेपनि चिनि प्रेसिडेंट बरम गनां तपन बाबू सायथांगा जों चिनि तिप्रासानि तिप्रासनानो जों चीफ मिनिस्टार बुबाग्रानि बिसिंतै आयाखेबा जों ताबुक ओपेन सायमायाखौ जे जों बुबाग्रानो रुनाय हिनै किन्तु जों बसकांगो 28 चिनिनो सरकार फायनाय अम जों कन्फर्म जों सायमानो हायनि बागै जत चिनि तिप्रा सरक नरक लगिरदि बीजेपी बाय ता थकक जाक्सिदि बीजेपी नि तलाव नरक ता तंबायदि बरक बुसितै हायकेनो चिनि तिप्रा सरक बुसिदि हा चिनि तिप्रा मथा जों बुबाग्रानि वारियर्स रक नरक न रां फैसा रैमाया फानो जों जत मिलै चिनि मानथायनो जों तुबुनानि बागै जों चेष्टा खायनानि नांनाय नरक बाहायनो अर दिनै जयनिं रेखा बुबाग्रानि बागै निनि फायदानि बागै नों टावान सुदि नेक्स्ट जेनारेशन निनि बुसा बुतै बुसुक दिनि बागैनो नरकबो वान सुगैनो अर फायखा जों बेलायनो खाकसंमा आं दिनै अ तैयारि माइरांनि चिनि लिडार रंनो बां हामबायरो जत लुको चिनि तिप्रा सरनो बां हामबायरो असनो सायां कर्नर তিনি বপাটি আকারে তিপ্রামথা পাতিন বানা মারা হগি সাগর ke tipromotha pagi pagi male pasbu sarani tole tak puni nok khasmaya ang yang tole wi pai kata samja wi ta kena ja ge phanang hai বসক বুটার ফাইকানা তিনি ani age butar dui butar kong butar ge take sai butar na ting film butar ব জাগামা ini অম ব থাই অ থাইনিবো মুং omde kasobaza Haga khabar dada bukuk song oba hakeno joining tini kormsora mas marau bahayo 56 56 nukungni 137 voter bahayo BJP yakare tipramotha phaimani koktama kase phekasini kokthumo joining tipramotha jokla yangi tongo tini hanyo hai 56 nukungni 137 voter
খাবার দাদা বকক চং তে বকক তমা তং অবংখাই সাতক জাগমানি রফেরে জাগমানি বথার জাগমানি আবরো চাজি আঙি তিরি খরাংটি সালাইখা বুজং নগর থানানি বিসি খবজানাय ভগবান চুরি আমচাইও নি লুকুরক বাংলাদেশ ni ফাইজা গ্যাস বুলেট কাইসা ট্রাং টংমানি ট্যাঙ্কার আবনো কাসুই লাইখা আমচাই লুকুরক বাংলাদেশ বাই যেহেতু তাবুনি হালক ভারতনি হামিয়াঙি দङ আজরাव বাংলাদেশনি মাनै অবনে ইয়াং অটুবনা রগলাক ফাদ্রাव রহনা রগলাক नायनाय खरांथि सालायखा बुजंनगर थानानि भगवान चौधरी गंगालों आमसायो खरांनि कक्टं थुलेर बुसगाव तामसाय खनरका अबाहाय जे बांग्लादेश बाय हामिया हालक नाय दंमनि जराव कासुनि रलायखा अ गेस नि बालखुंनो खरांनि गेरेव সাতক জাগমানি সেপ্লাই জাগমানি তাই বথার জাগমানি বাংলা আর ইন্ডিয়ান সম্পর্ক এখন ভালো নয় এবং সব ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান বাংলা রপ্তানি বন্ধ করছে এবং আমরাও ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলাদেশের বুলেট গাড়ি প্রবেশ করতে দিব না সেই কারণে আমরা আজকে গঙ্গা রাস্তা গ্যাস হোল্ডিং রাস্তায় রাস্তা অবরোধ করছি। কোথা থেকে রাস্তা অবরোধ করেছে? হঠাৎ নয়, কারণ এখন ত্রিপুরা রাজ্য এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক ভালো নয় এবং সব জায়গায় খারাপ অবস্থা চলছে। সেই মুহূর্তে আমরাও এই গ্যাস হোল্ডিংতে বাংলাদেশে বুলেট গাড়ি প্রবেশ করতে দিব না এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা এখানে লোকাল হিসাবে। বাংলাদেশ থেকে কয়টা গাড়ি আসছে? এখন অব্দি তো দেখলাম 8টা, তারপরে আর কয়টা আছে তারা জানে। এদিকে প্রতিদিন আয় নাকি? যেহেতু বাংলাদেশের লগে ত্রিপুরার কোনো সম্পর্ক এখন ভালো নয়, তাই আমরাও যতটুকু সম্পর্ক খারাপ থাকে ততদিন আমরাও প্রবেশ করতে দিব না। আজকে কি যেটা বুলেট গাড়ি যেতে আইছে তারপর ওনাকে কি ফিরে দিবে নাকি? ফিরে যাব না যাব এটা তো তারার ব্যাপার। আর আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলাদেশের বুলেট গাড়ি এখানে গ্যাস বিল্ডিং কোম্পানিতে প্রবেশ করতে দিব না, এটা হচ্ছে আমাদের সিদ্ধান্ত। আমরা স্লোগান দিয়েছি বাংলাদেশ যেটা বুলেট গাড়ি যেটা এসে তারপর ওনাকে রিটার্ন করার জন্য আমরা স্লোগান আমরা তো গো ব্যাক, আমরা তো প্রবেশ করতে দিব না। এখন তারা কই থাকে না থাকে এটা তারার ব্যাপার, এটা আমরা জানার বিষয় নয়। এখন আমরা মূল উদ্দেশ্য কি? আমরা উদ্দেশ্য ওইটাই যেন বাংলাদেশরা আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এবং আমাদের ওইখানে আমাদের ইন্ডিয়ান নাগরিকরা হিন্দু হোক মুসলিম হোক এখানে যে আমাদের মাইনরিটি সংখ্যালঘুকে তারা নির্যাতন করেছে, হিন্দু ভাই বোনকে নির্যাতন করছে, অত্যাচার করছে, সেই প্রতিনিধি আমরাও ওই বাংলাদেশের শিক্ষা দেওয়ার জন্য, কারণ আমরাও চাই প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভালো করে সুষম করে থাকতে চাই, কারণ ওনারা সেটা মানে নাই, তাই তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই বাংলাদেশের কোনো জিনিস যেন ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা আমরাও চাই। এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটার নাম হচ্ছে গ্যাস বিল্ডিং গঙ্গামন। না আপনার নাম? আমার নাম রঞ্জিত দেববর্মা। আপনারা কোথায় থেকে আসছে? বাংলাদেশ থেকে। বাংলাদেশ থেকে। আপনি কয় বছর যাবত এখানে থেকে যেটা গ্যাস প্ল্যানিং থেকে নিয়ে যায়? বেশ কয়েক বছর। তারপর আজকে কেন আটকেছে? মাঝখানে বন্ধ ছিল কিছুদিন, ওই যে করোনার সময়। হ্যাঁ, একটু জোরে বলে। আজকে কেন রাস্তা অবরোধ করবে? এটা আমি বলতে পারবো না, আপনারা জানেন। হ্যাঁ, আমি তো বলতে পারবো না কেন আটকাইছেন, আপনারা জানেন, আমি তো বলতে পারবো না। না আপনি যেটা আইএসআর কি দেখছেন? দেখছি তো ওই যে রাস্তা বাস দিয়ে কিছু লোক অবরোধ করে রাখছে, স্লোগান দিয়েছে যেটা বাংলাদেশ থেকে যেটা বুলেট এসেছে তারপর ফিরে যাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, বাংলাদেশ গো ব্যাক বলতেছে। হ্যাঁ, এই বিষয়টা নিয়ে বলবেন কেন স্লোগান দিয়েছে? স্লোগান দিয়েছে ব্যাপারটা আমি কিছু জানি না, আমি বলতে পারবো না। আমরা কি এখনই ফিরে যাবে নাকি? ফিরে যাবো, এখন ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ যা করবে তাই করবো আমরা। হ্যাঁ, আমরা যাদের আন্ডারে আসছি, আমরা তো কর্তৃপক্ষের আন্ডারে আসছি না, ওনারা ডিসিশন নেবে আমরা কি করব। আমরা কি ফিরে যাবে? ফিরে যাবো কিনা তাও তো বলতে পারবো না, আমরা তো ওই কর্তৃপক্ষের অনুমোদন যেটা হবে সেটা করবো। কয়টা থেকে আটকেছে? এই তো 10 মিনিট হইলো। 10 মিনিট হইবে না? আপনার নাম? আমার নাম মঞ্জুর হোসেন। কটা গাড়ি আসছে? কটা গাড়ি বাংলাদেশ থেকে কটা গাড়ি? 8টা। অসংখ্য ধন্যবাদ।
খাবারে তাতে খুব সম আগরতলানি সিমি খোয়াই লামা কাসুনানি তংমানি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা সং ফিয়াবা তিনি স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন থিমানি বাগিনাই আবো কাসুজাগলিয়া আবো কাইসে ককথুম তঙ্গ তাই আনি ইয়াফাও যে কক্তমা অবংকে খানা মন কি বাত নি ফিল সারা নৈছি চুকু 129তম মন কি বাত খানা নানি পান্ডা তঙ্গ হেজামারাও মন কি বাত খানা নানি থানে মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা তাই আরো 50 ফ্যামিলিনি 150 হাই ভোটার জয়নিং নানি কক্তমা তিনি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহানি প্রোগ্রাম শিডিউল সাইমানখা খানা মন কি বাত খানা থানে হেজামারাও তাই বারো পার্টিনি জয়নিং করনাই যদিও কক সারা তমনে থানায় রামচন্দ্র না আশ্রামবাড়ি কনস্টিটুয়েন্সিনি মন কি বাত খানা থাকপ্র অব কোনো পার্টিনি প্রোগ্রামিয়া মন কি বাত খানা নেই আবু বলাই ফুরব সামনি ফিয়াবা তাবো অবাই মন কি বাত পান্ডাওনো জয়নিং রমানি পান্ডা কক্তমা সারাইসাকে নুকজাগै তংखा জরানি কক পান্ডানি পাইথাক বখাগ त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि ngैनाय बसकांगो कामि खालायमानि कामि फांचंलायमानि तुइनाय बिश्रामगंज काइसे कतर पान्डांनाय 16 तारिख आबनो तुइनाय चिनार कासे पेखाय ककथुम खनायनायनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि बसकां सालि पान्डाति ककथुम बिश्रामगंजनि रंमाला हेरमा कम्युनिटी हल क्षत्रिय समाजनो ति काइसा ककसाबलायमुं पान्डा संसाजाखा तिनि दिपर जराव पान्डाव मानजाखा कामि चौधुरी ताई अचाय रग्न ति बसकांनि फाइनाय मासनि 16 तारिख क्षत्रिय समाजनि काइसा रंमाला हेरमा ग्राउन्ड लुकुथुम पान्डा संसाजागनाय आबनो तिनो साइखनारका क्षत्रिय समाजनि अजामार ककमा थुनारि बसकांगो सर तिनी तामनो तुई जाइनर कक सामुं पान्दा खाइका हायको बदल निंगै खलाया बदलिया सिनबो काइसा माने समाज अब गतालखे कुनु बदल खामानिया अब सिनि महाराजा बीर विक्रम 1930 साल खाइकालां थांमानि सिनि दफा हदानो करंखा खानानि बागै त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि आ त्रिपुर क्षत्रिय समाज अब सुबु देबरमाबो संगुया आरो पंच क्षत्रिय रियां जमातिया नुवातिया बेबागनो दङ त्रिपुर থেকে শুরু खायो खायफानो जों क्षत्रिय समाजनो इंकाय जों बिएस कइरा देबरमाबो संनि गोबांमा अंशनो अजागावो जों गोरोंसां लायजा इंकाय सिनियर हेरमावो हेरमानियो माथो फुटबलनि माथो जों काइसा बबागारावनो तै काइसा प्रग्राम मोननाय अ हेरमानि बरक अरनि बरक गोबां बरं साइनिया जे 1930 साल যখন 50টা হাঙ্কর খাজাগো অ হাঙ্করংখা কুইলা হাঙ্কর 1 নম্বর হাঙ্কর ইনকে অব হাই হাঙ্কর ববাগরা বীর বিক্রম বাই খাইকালাংজাক হাঙ্কর বেলেখাইনা অব লাইবুমা বাই খাজাক কাইসা কামি ইনকে সেঙ্গামবাগিনো ববাগরাবো চাইতকা যে नर आरो काइसे प्रग्राम खाइदि हनै इंगे सेंगाबन बागिनो जों अबाहाय प्रग्राम खाइ दङ ओंखाय आ प्रग्रामाव सिनि टार्गेट ओंखा 5000 डेलिगेट्स सिनि अर फाइ सपायनाय ओंखाय आ जागाव जों सिनि अचाय रकनो जों माने विशेष भाबे जों अनार रनाय सिनि हांकर चौधुरी रकनो जे कामियो अचाय जंनाय रंनाय अचाय रकनो जों करनाय ओंखाय हांकर चौधुरी रकनो जों अनार रनाय ओंखाय सिनि अचायनि जे ककथाय अचायनि आबरनो जों बाहायके जों रिभाइभ खाइमान बाहायके जों कटाल खाइ जों अचायनो दुइमान सिनि जे आगिनि जे मताय आताय सिनि लामब्रावा थप दंमानि सिनि आव लामब्रावा थप रगनो बाहायके ताबुंनि अ सोसाइटि रगनो जों सोसाइटिनि कटाल जेनेरेशननि चारायरनो जों यापारि कालां थांमान आबनो बागिनि जों साइतगलाय दंलायो गोबांमा बरक दङ ताखनो सिया जे सिनि लाइबो मानो सिया जों बजागनि फाइसिया आबुन बागि सिनियाव सामुं ताबुकजलि दङ सिनि यारों दङ सिनि मुं दङ सिनि लाइबुमा दङ जों तिप्रासा हाइनो तैयो कसगि फाइमानिया सिनि 5000 बसरनि सिनि लाइबुमा दङ जों जे लाइबुमानो रगै जों ताबु क्षत्रिय हनि दङ बाक्सा होनो जे क्षत्रिय बरनि फाइका बा आसुमसा फाइमानिया ताकु ताइ बुकुब संग नां बयनमु संग जों तिप्रासा हनजानाय रक बेबांनो जों क्षत्रिय जों आगि थेकेनो जों हानो मरगै फाइनाय बसंनि बर रक ओंखाय जों गोरोंसांना नाङि दंखा जों थानचांना नाङि दंखा जों ककथायचांना नाङि दंखा एबं जों नुहुरो जे जों अ समाजनि बिसिं दिनो जों गोरोंसांनि मानो पलिटिकल भाबे जों राजनीतिगत भाबे जों गोरोंसांनानि कुनु जों लामा जों नुहुया कारण राजनीति हिंकांगनो बुट फाइनाय दल फाइनाय क्षमता फाइनाय हिंकानो कागलायमानि फायो आमबागिनो जों अ ताबु जों चाइतगि दंलायो बुबगराबो हनो अबाय खायदि फाइनाय साल যখন जों कास्टमार इलो मानानो आफ्रुओ सिनि प्रत्येकटा कामी जेन सिनि आगिनि रायदाबाय सिनि आगिनि जे केयार खावै
কেয়ার খান্দর তুই যেভাবে কামি খাজাকি ফাইমানি আগার আইতা তুই সিনি কামিরানো সিং খাইমানো হিনি খাখাयो সিনি রন্ধ খুত্রুক দङ গ্রাম কিনার বাকি সিং আরো টিম ফিলিমানি আবো নাকি বসে মিটিং খাইতাঙ্গা গাसिनि बर থার্ড দ্বিতীয়বার প্লেটা সেকেন্ড টাইম প্লেটা অবো ফাইনাল কার্ডखा সিনি বসংনি সিনি টিপা খাবারে তাদের বুকুকচং তিনি জরানি কক পান্ডাও কক মাসনো উনি কক মাতাইসা খনা কুবনি কক ন তুই ফাইল নি কক কসারে তিনি অর্ন বাসা সিবানো যতনা হামবাই জরানি কক পান্ডানো পয়েল সিম পাইথা জরা নাই তংমনি বাগৈ